बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, मैंने बोला था सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी नवाब सादिक ऑफ बहावलपुर की बहावल गैलरी में आप लोगों से शेयर करती हूँ कि गैलरी में इनका क्या क्या है, कौन कौन सी बुक्स इनको पसंद थी, क्या था, सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। तो फर्स्ट में आईना इत्तेहाद, ये इसकी हिस्ट्री है। तो जी उसके बाद आ जाए तो ये है बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। विक्टोरिया हॉस्पिटल 1906 में बना था, पाकिस्तान बनने से पहले बना था, और ये बनना स्टार्ट हुआ था 1876 में। 1876 में ये स्टार्ट हुआ और 1906 तक विक्टोरिया हॉस्पिटल रेडी हो गया था। यही हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं जो कि नॉलेज रखना ज़रूरी होता है। वैसे तो अगर इन चीज़ों पे जाओ, हॉस्पिटल जो विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। कोयटा वाज, ये ट्रेन्स वगैरह के बारे में है कि ट्रेन्स कब चली थी। ये ट्रेन्स के बारे में है। आगे ये दरियाओं के बारे में है। सतलज वैली प्रोजेक्ट, ये अखबार के सबसे पहली अखबार जो है वो कब बनी थी, 1947 में, और ये बताया हुआ है नवाए वक़्त 1947 में। कायदे आज़म के दौर में ये अखबार बनी थी सबसे पहले। और बहावलपुर रूलर्स डोनेट रुपीज़ 5 लाख, ओवर 1 लाख, इन्होंने 5 लाख डोनेट किया था जब ये पाकिस्तान बनने के लिए मेहनत वगैरह हो रही थी। और इन्होंने कायदे आज़म के ये अच्छे दोस्त थे। आगे ये ज़ू है, ये ज़ू जो है ये बहावलपुर में है। ये भी बहुत अच्छा है, कभी आप लोग भी आओ तो। वैसे तो लाहौर में भी, हर सिटी में भी है, बहावलपुर का एक अपना ही है। तो ये ज़ू के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। ज़ू में एनिमल्स होते हैं बहुत मज़े मज़े के। फुली फंक्शन, ये टिकट्स के बारे में दिया हुआ है। बहावलपुर की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आर्मी के बारे में दिया हुआ है। ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ नाम है और ऐसे ये फ़लाँ को ईजाद हुआ ये इस तरह से। तो ये मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। यूनिवर्सिटी है बहावलपुर में। ये कुरान पाक है। कुरान पाक के बारे में भी बताया गया है। 1946 का नवाब है डालसो। ये नवाब सादिक ऑफ बहावलपुर बहुत अमीर आदमी था, बहुत ज़्यादा, और इसका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसे लोगों को सलूट। जो अपने साथ दूसरों का भी सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगा और फिर जाके ये महल तैयार हुआ। तो इनके नाम से एक अखबार भी था कि इतना अच्छा आदमी, उसका नाम, उसका काम, तो ज़ाहिर बात है उसके नाम से काम तो होता है ना फिर। लेकिन आज के दौर में जैसे लोग हैं वो तो जस्ट अपना सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। तो ये कहेंगे कि हम इतना तो इसको नहीं जानते, हम तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं
یہ ہے لاسٹ میسیج آف نواب سر صادق محمد خان عباسی. لاسٹ میسیج ٹو پیپل آف بہاولپور. اسپیشل لو فار پاکستان. وہ بھی لاسٹ ٹائم تک پاکستان سے پیار تھا ان کو، اور ان کا آخری میسیج بھی یہی تھا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ لائل ہوں، اور باقی جو پیچھے ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں. تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ عید مبارک کے بارے میں انہوں نے ایک کوئی غزل لکھی ہے. یہ پولیٹکس ہے، پولیٹکس کے بارے میں یہ ہسٹری ہے. اس دور میں کون کون تھے کون نہیں تھے تو ہمیں تو قائد اعظم کا پتہ ہے. قائد اعظم ہی ہے اس میں. اور آج کے دور میں اگر کسی پہ بات کرو، اچھا یہ بڑی مزے کی چیز ہے، یہاں پہ انڈیا کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. انڈیا کے کچھ ہسٹوریکل لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ کراچی تو ہمارے پاکستان میں ہو گیا، راجستھان انڈیا میں ہو گیا، یہ انڈیا ہے، لاہور ہے، نیو دلی، اس طرح سے. کافی پرانے دور کی یہ بات ہے. چلیں اللہ پاک، ہم تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اچھے انسان تھے، نائس گریٹ پرسن تھے. اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. یہ بتایا گیا ہے یونیورسٹی کے بارے میں کہ یہ کب بنی ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی ہے، بہاولپور میں ہے، اور اس کی ایک برانچ جو ہے وہ ہے اپنا رحیم یارقہ میں، لیکن مین اس کی جو ہے وہ بہاولپور میں ہے. یہ اسلامک یونیورسٹی 1924 کو بنی ہے. انہوں نے اپنی عوام کے لیے اپنے لیے بہت کچھ بہاولپور میں کیا کروایا. کیوں سمجھے یہ ایک بادشاہ ہی تھا جس کے پاس اتنا کچھ تھا، اتنی پاورز تھی، اتنی طاقت تھی اس کے پاس، سب کچھ تھا. یہ کرنسی ہے پاکستان کی. تو اللہ پاک نے اس کو اتنی زیادہ عزت دی. اللہ پاک سب کو دے. کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کی ذات دیتی ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. تو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے. اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. یہ اس کی تلواریں ہیں، اور یہ تلوار پہ لکھا ہوا ہے. اس تلوار کا ڈیزائن حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تلوار جیسا ہے. تو ہم نے ان کی تلواریں تو نہیں دیکھی، چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں تلوار. اس طرح ان لوگوں کی لائف سٹائل ایسا ہی تھا، تلواریں یا اس طرح کا. تو جیسے ارطغرل غازی ڈرامے میں ہم نے دیکھی تھی تلواریں، یا اس طرح سے وہ چلانے والی، یہ اب دیکھ رہے ہیں. باقی یہ آج کل کے یہ جو ڈرامے ہیں اس پہ تو بس آرٹیفیشل ہی دکھاتے ہیں پیار وغیرہ.